ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୁଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତା 28/9/2025 ଠାରୁ 30/9/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଳକ ବିଭାଗରେ 25 ଜଣ ଏବଂ ବାଳିକା ବିଭାଗରେ 10 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପରିଚାଳକ ରୂପେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସବିତା ନନ୍ଦ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂଙ୍କୁ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଜାଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। मैं संतोष कुमार पात्र डिस्ट्रिक्ट जुडो एसोसिएशन सह संपादक अच्छी। आज काली खोर्धा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जुडो एसोसिएशन स्टेट लेवल अनुष्ठित होगी। पुरी डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करने 34 जन जाऊँ खेल। बालिका आमर अच्छा 4 जन सब जूनियर टीम। लक्ष्य अच्छी केमती भल प्रदर्शन करी पुरी डिस्ट्रिक्ट ना उठे। मो ना शुभलक्ष्मी विश्वाल मो पुरी आम खोर्धा जाऊँ आम स्टेट मीट अच्छी जुडोर जुडो जुडो पुरी पुरी जुडो पुरी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन आमर कोच सविता मैम सविता नंद सेमती खेल पारि से खेल पारि।